बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे 2 अंडों से ढेर सारा हलवा। पूरे घर के लिए 2 अंडों से हलवा कैसे बन सकता है और ये वाली कौन सी हम चीज़ें ऐसी डालेंगे कि 2 अंडों से ढेर सारा हलवा बन के तैयार होने वाला है। तो सर्दी की आमद है, हलवे बहुत सारे बन रहे हैं और हमने भी अपने चैनल पे बहुत सारे बनाए हलवे। एक हमने बनाया अंडे और सूजी का हलवा जो बहुत ही पसंद किया गया, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी जाके देखिएगा, बहुत ही मज़े का बना था। ये भी हलवा एक लाजवाब हलवा बनने वाला है और इसके कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं और 2 अंडों से ढेर सारा हलवा बनाने वाले हैं। आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ब्रेड। ब्रेड के लिए हमने 4 स्लाइस और इनको हम इस तरह तोड़ेंगे। तो ये देखें, ये मैंने फ्रेश ब्रेड ली है, जो सुबह हम नाश्ते में सैंडविच ब्रेड खाते हैं वो वाली ब्रेड है। अगर आपके पास पहले से बची हुई ब्रेड है या बाज़ दफ़ा बच्चे खाते हुए छोड़ देते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कॉर्नर हम उतार देते हैं, इनके बाज़ दफ़ा एजेस हमें नहीं चाहिए होते, वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि बची हुई चीज़ों से अगर आपकी मज़ेदार सी रेसिपी बन जाए तो और फिर क्या चाहिए। तो ये देखें, ये वाले हमने तोड़ दिए हैं, इसको हम डालेंगे मिक्सी जार में और इसको हम फाइन पीस लेंगे। आपने इतना बारीक पीसना है जिस तरह सूजी होती है। तो ये देखिए, ये पीस के आ चुका है मेरे पास, बहुत ही बारीक मैंने पीसा। तो अब हम इसका अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप ये है कि फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है, पैन को हमने चूल्हे पे रखा है और इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने क्रम्स बना दिए। तो इनको हम विदाउट जो है घी के भुनेंगे। आपको पता है कि जो ब्रेड होती है वो अपने अंदर बहुत सारा घी जो अब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम इसके साथ नहीं घी डालेंगे और इसको इसी तरह स्टिर करते हुए भुनेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। आपको पता है ब्रेड बहुत जल्दी जल जाती है, तो अगर हाई फ्लेम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जलना शुरू कर देगी। मीडियम टू फ्लेम पे आपने इसको अच्छा सा भून लेना है, अच्छी सी खुशबू आने तक। हल्का सा ब्राउन कलर होगा जिस तरह गंदम के आटे का होता है, तो आपने इसको उतार लेना है। तो इसी तरह मैं स्टीर करते हुए इसको भून रही हूँ। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। और सिटी हांडी की कोशिश होती है कि रोज़ नई से नई रेसिपी आपके लिए लाई जाए। हम ढूंढ के रेसिपीज़ लेके आते हैं आपके लिए और आपका जो सब्सक्राइब है वो हमारे लिए नाम होता है। आपने सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। ये देखें, ये बुन चुका है और हम इसको निकाल लेते हैं। अपनी एक प्लेट में उसको साइड पे रख दिया है। यहाँ हमने डाल दिया इसमें घी। तो परफेक्ट मेजरमेंट से आपने मज़ेदार अगर हलवा बनाना 2 अंडों से, तो उसका आपने मेजरमेंट का ख्याल रखना है। मैंने एक ही कप से सारी चीज़ें नाप तो ली हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक जो मेजरमेंट वाला कप होता है उसका पौना कप मैंने घी लिया, पौना कप मैंने इसमें सूजी डाल दी है। आपके पास अगर वो वाला कप नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। घर में कोई भी बर्तन होता है, कटोरी है, कप है चाय पीने वाला, वो आप सेट कर लें। मैं ये वाला कप आपको दिखा रही हूँ, ये वाला कप है, इससे मैंने ली है घी और सूजी। जितना घी लिया उतनी मैंने सूजी ली है और आगे भी इसी कप से हम आपको बताएंगे कि हम और इसमें क्या चीज़ें डालने वाली है। आपने बर्तन एक ही सेट करना है अगर आपने परफेक्ट हलवा 2 अंडों से हलवा जो है ढेर सारा बनाना है। तो सूजी को भी आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है। आपको पता है सूजी अगर हाई फ्लेम पे भुनेंगे, एक तो इसकी जलने की जो है कि बाज़ दफ़ा से जली होगी, बाज़ दफ़ा से कच्ची होगी, ऐसा नहीं चाहिए। एक तरह की हमें सूजी भुनी हुई चाहिए। मसलसल स्टिर करते हुए भूनना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है। और इसी भुनने की निशानी ये है कि जब हम इसको भूनते जाएंगे ऑयल ये अपना जो है छोड़ देगी और बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। जब बबल्स आना शुरू हो जाएं तो आपने समझ जाना है कि सूजी मेरी भुन चुकी है और खुशबू भी इसकी भीनी भीनी आना शुरू हो जाती है। तो ये देखें, यहाँ जो सूजी है ये हमारी भुन चुकी है और इसमें हम डाल देते हैं इलायची दाना। अगर आपके पास इलायची पाउडर है वो डाल दें, इलायची एसेंस डाल दें। तो मैंने इसमें 4 से 5 इलायची का मुंह खोल के उनका दाना जो है डाल दिया। और ये देखिए, मैं उठा के दिखा रही हूँ, इस तरह की सूजी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हम डार्क नहीं करेंगे इसको, डार्क करेंगे तो हलवा जो है वो उतना अच्छा नहीं बनेगा, वो डार्क की तरफ चला जाएगा। तो सूजी भुनी भी होनी चाहिए लेकिन ये जली हुई भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, उस तरह का कलर किया जिस तरह का हमने ब्रेड का किया था। ब्रेड को अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं जो हमने भून के रखे थे। फ्लेम को हमने ऑन कर दी, बंद कर दिया और उसी में हमने डाल दिए हैं ये सारे भुनी हुई ब्रेड। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको एक साइड पे कर देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा होने की क्या वजह है ये हम आपको आगे चल के बताएंगे।
تو فلیم اس وقت میں نے بند کر دیا اور ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیا. اس کو کر دیتے ہیں ایک سائڈ پہ اور تیسرا سٹیپ اس کا شروع کرتے ہیں. تو وہ دیکھنا ہے جو اس کا حلوہ جو ہے پرفیکٹ. ہم نے آپ کو جو پہلے کہا تھا کہ 2 انڈوں سے بننے جا رہا ہے، تو 2 انڈے والا فارمولا اب ہم آپ کو دینے والے ہیں. یہ دیکھیں، یہ 2 انڈے ہم نے لے لیے ہیں اور ایک باؤل میں اس کو توڑ دیتے ہیں. تو انڈے بھی آپ نے ایک ایک کر کے توڑ کے ڈالنا ہے. بعض دفعہ انڈا خراب بھی نکل آتا ہے اگر آپ کٹھے ڈال دیں گے تو ایک کے بعد دوسرا، تو بعض دفعہ وہ انڈے خراب جو ہے ساری ریسپی خراب ہونے کے چانسز بہت ہوتے ہیں. ایک انڈا توڑیں، اس کو ڈال دیں، پھر دوسرا توڑ کے ڈال دیں. اس طرح بعض دفعہ انڈے خراب بھی نکل آتے ہیں. اور اسی میں ہم ڈالیں گے چینی. تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پونا کپ ہم نے گھی لیا ہے، پونا کپ ہم نے لی ہے سوجی اور پونا کپ اس میں چینی گھی ہے. یہ پھر میں نے آپ کو کپ دکھا دیا، اسی کپ سے ایک ہی جو ہے ہم نے برتن سیٹ کیا اور اسی کپ سے ہم اس میں دودھ ڈالیں گے 1.5 کپ. تو 1.5 کپ آپ کو دکھا کے ڈال دیتے ہیں. آپ نے برتن ایک رکھنا ہے، 2 انڈے ڈالنے ہیں. ڈھیر سارا حلوہ آپ کے سامنے بنائیں گے، پرفیکٹ مزیدار اور ٹیسٹی. اس سردی کے موسم میں حلوے جو ہیں وہ بہت سارے بنائے جاتے ہیں گھر میں، اور ہر کوئی اپنے میتھڈ سے بناتا ہے. بنائیے گا ضرور اور ٹرائی کیجیے گا، پھر ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا کہ یہ مزیدار سا حلوہ کیسا بنا ہے. بہت ہی ٹیسٹی ایک نیو ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس طرح کا حلوہ ہم نے بھی پہلے نہیں بنایا تھا، ہم نے بنایا اپنے گھر میں، اس کو ٹرائی کیا، بہت ہی اچھے رزلٹ ملے. ہم نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں. اور اس میں ہم نے ڈال دیا یلو فوڈ کلر. یلو فوڈ کلر ڈالا اچھے کلر کے لیے. یہ آپشنل ہے مکمل طور پہ، اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں، لیکن یہ ڈالنے سے کلر اچھے آ جائے گا حلوے کا اچھا. تو اس کو ہم نے وکسر کے ساتھ اچھے سے وکس کر لیا تاکہ یہ لمس فری ہو جائے، انڈے اس میں اچھے سے میلٹ ہو جائے اور چینی بھی. تو اب ہم آ جاتے ہیں پھر چولہے کے پاس، اور یہ دیکھیں یہاں ابھی ہم نے فلیم کو آن نہیں کیا. اس کو ٹھنڈا کرنے کا بھی ریزن یہی تھا، ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کا ریزن یہی ہے کہ اس میں انڈے والا مکسچر ڈالا ہے. اگر وہ گرما گرم میں ڈالیں گے تو اس کے کرمز بن جائیں گے جس طرح آلو انڈے کے ہوتے ہیں. ایسا نہیں چاہیے، ہمیں حلوہ بنانا تھا. پہلے ہم نے اس کو اس کے ساتھ اچھا مکس کرنا ہے. مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کی فلیم آن کرتے ہیں، اس کو پکانا شروع کر دیتے ہیں. تو اب آتا ہے اصل کام جو اس کی بنائی کا. اب بنے گا یہ مزیدار حلوہ. کیسا ہے کہ ہم اس پوائنٹ پر اس کو بھوننا ہے 15 منٹ کے لیے. ٹائم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں، میں نے ٹھیک دیکھ کے 15 منٹ اس کو بھونا ہے. اور یہ بہت ہی مزیدار حلوہ بننا. جیسے جیسے یہ بنتا جائے گا اور اس کی خوشبو بھی اچھی آنی شروع ہو جائے گی، آئل بھی اپنا چھوڑتا جائے گا. تو آئل کی مقدار، چینی کی مقدار، دودھ کی مقدار اور انڈے 2 ہم نے اس میں ڈالے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھائی بھی ہے، سمجھائی بھی ہے. اور کوئی بھی بگنر اس کو بنائے گا پرفیکٹ، پہلی دفعہ حلوہ تو اس کا حلوہ پرفیکٹ بنے گا. تو یہ دیکھیں اس طرح میں اس کو مسلسل میڈیم ٹو فلیم پہ بنا ہاتھ روکے مسلسل اسٹیر کرتے ہوئے اس کو میں حلوے کو بھون رہی ہوں. کیونکہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اس کے جو ہے کرمز نہیں بننے چاہیے موٹے موٹے، ہمیں حلوے کی طرح اس کو بنانا ہے. تو اس طرح ہی آپ نے اس کو اسٹیر کرتے ہوئے بھونتے جانا ہے. بھونتے بھونتے اس کو بہت ہی اچھی کنڈیشن میں لے کے آنا ہے. تو اس پوائنٹ پر میں آپ کو یاد کراتی چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک سٹی ہانڈی روٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سٹی ہانڈی روٹی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. آپ لوگوں کا بے حد شکریہ. تو یہ دیکھیں یہاں حلوہ جو ہے بننا شروع ہو چکا ہے، کافی حد تک بن چکا ہے. لیکن ابھی ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اسی طرح ہی ہم اس کو بھونتے جائیں گے. یہاں اس کو بھونتے ہوئے 8 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے اس کو ٹوٹل 15 منٹ بھوننا ہے. تو یہ دیکھیں یہاں اس کو بھون رہا ہے اور مسلسل میں اسٹر کرتے ہوئے بھون رہی ہوں. جیسے جیسے حلوہ بھون رہا ہے یہ اچھی کنڈیشن میں آتا جا رہا ہے. اب ہم نے اس کو اس طرح بھونا ہے جس طرح مکھنڈی حلوے کو بھونتے ہیں. تو یہ بالکل دانے دار حلوہ بن چکا ہے، مزیدار سا. تو حلوہ میرا جو ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہو چکا ہے، بن چکا ہے. اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور دکھاتے ہیں آپ کو اس کی فائنل لک. یہ دیکھیں میں نے نیچے سے بھی پیندہ اس کا دکھا دی ہے. بالکل یہ جو ہے اس نے جتنا ہم اسے گھی ڈالا ہے گھی اس نے چھوڑا ہوا ہے اور بہت ہی اچھا سا بن چکا ہے. اب ہم اس کی فلیم جو ہے بند کر دیتے ہیں اور اس کو گرما گرم کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں، گارنش کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس کی آپ کو فائنل لک.
تو यहाँ हमने एक ले लिया प्यारी सी प्लेट और इसमें हम डाल देते हैं। हमने आपको कहा था ढेर सारा हलवा, तो ढेर सारा हलवा आपने देखना है ये कितना हलवा बना है। पूरी फैमिली के लिए हमने 2 अंडों से हलवा बना दिया है। तो ये देखें, दानेदार भी है, मज़ेदार भी है, खुशबूदार भी है, और एक न्यू रेसिपी है क्योंकि अंडे और सूजी का हलवा बनता है, अंडे का हलवा बनता है, लेकिन अंडे का हलवा हमने इसको ब्रेड के साथ, सूजी के साथ बना दिया है। इसके ऊपर हम डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया हमने, ये हमने खूबसूरती के लिए डाली है। आप इसको एल्टस भी खा सकते हैं, या इस आपके घर में जो भी फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, आप डाल सकते हैं। बादाम डालें, पिस्ता डालें, काजू डालें, या इसको वैसे ही रहने दें। ये देखिए मैंने यहाँ इसमें पिस्ता डाल दिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम गार्निश करेंगे। तो मज़ेदार सा हलवा इस सर्दी के मौसम में बनाइए ज़रूर और ट्राई कीजिए, फिर हमें फीडबैक दीजिए आपका ये मज़ेदार सा हलवा कैसे बना। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बन चुका है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी 2 अंडों से ढेर सारा हलवा बनाने की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।